Hello, what's up mga idol? Tayo ay unbox ng ating panindang ating panindang tambir. Ito. Ito. Isa natin to. Sa gusto mo yung tambir, yan, kita nyo. Yan, tambir yan, tambir, yan. Bito ko ng 200 bawat isa. Oh. Yung loob nito, stainless. Ito yung takip. Yan, takip yan, takip. O, yan, takip. Takip. Tapos ito yung loob. Ayan. O. Stainless. Mayroon pa gamot. Ito gamot para bumaho. Yan. Ayan yung loob. Ayan yung loob. Kita nyo. Yan. Stainless. Stainless yan. Hindi na kita namin. Yan. Yan ang magnet. Yan. Sa gusto bumili, 200. Yan. Ayan yung loob. Yan. Yan. Sa gusto bumili Yan. 200 is yan. Ito yung handle. Ayun, ayan. Nakita yung loob. Ayan. Yan. Ito yung takip. Bali may tatlong kulay dito. Isang blue, isang black. Yan. Yan. Ito rin, ceramic yan. Ceramic. Yan. Ayan yung loob, Ayan yung loob. Yan, ayan yung loob. Maganda class nito. Naibaga siya dito. Ganun din yan, stainless din yan. Di ba dikitan magnet yan? Yan dikitan magnet. Yan, yan isang kulay. Yan, kita nyo isang kulay yan. Yan, white at black. Ceramic. Ayan. Yan, sa gusto bumili Kuskus kumain ito basta gusto bumili. 200 bawat isa. Yan, tignan natin para hindi yung takip natin. Lahat yan 200. Pero kung isasama ito yung sabi nila bag vacuum, tawag ito bag vacuum. Ito yung kasama yan, ito yung para sa kanya. Yan. Pag kasama ng bag vacuum, 280. Kasama na ito. 280 and 280. Yung pag ganito. Natin para makita nyo. Sabit dito. Tapos sabit sa kabila. Yan, yung kalabasan, ganyan na yan. Yan na, kita nyo. Yan na, kalabasan yan. Yan. Ito kulay blue din to. Yan, kulay blue yan, Kulay blue siya. Yan, kulay blue. Yan, pag bibiliin nyo, kasama yung vacuum, 280. Pero pag ganito lang, 200. Pag ganito lang, walang bag. Yan. 200 yan. Ito, 250. May kasamang bag. Tapos ito naman 150. Coca-Cola. Ayan yung loob, stainless din, Stainless na loob yan, Coca-Cola. Ayan, 150 may isa nito. Ayan. Ayan, 150 may isa nito. Ayan yung loob, ito yung takip. Pwede dito sa kape. Yan, tubig kape pwede dito. Yan yung takip niya, Pag
din natin, akala siguro na lang yun. Tawag ito yung Incan, parang Incan na pero malaki sa Incan yan. Coca-Cola. Yan, Coca-Cola 150. Yan, yan mga paninda natin yan. So, gusto bumili. Yan. Tapos, sa pabango naman, siya may gusto. Yan. Alam ito. 55 ml. Ayan, no? 55 ml. Yan. 55 ml. 55 ml. 81. Bruce. Ito guys, ngayon Bruce. Yan. Bruce yung tatak. Kaya no, Bruce. Perfume. Bruce yung brand ng Bruce. 81 nito. Sa gusto nyo bili. Bali, tatlo sila. Tatlo to. Ayan o. Yan, paninda natin yan. Tatlong Bruce. 81. Yan. Yan, ito yung Bruce. 81. Sa mga gusto bumili, yan, bilibinta ko lahat yan. Ayan, nakita nyo, ayan, ayan. Yan, matambiro, ayan, o. Yan. Sa gusto bumili yan, comment lang kayo. Sa aking Facebook, YouTube, andyan yan, TikTok, makikita nyo dyan. Dito, TikTok. Dito may TikTok. TikTok nito dito, kung anong pangalan sa FB, TikTok, YouTube, siya account lang. Isang account, isang pangalan lang, TikTok, YouTube, B. Yan. Sa gusto mo bili, mag-message lang dyan. Yan lang mga kawandir, bubu.